तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंड नेता हुमायूं कबीर द्वारा 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया था। इसके खिलाफ आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में अपने आप को राष्ट्रीय मुस्लिम बताने वाले बाराबनी के रहने वाले अकबर हुसैन ने हुमायूं कबीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अकबर हुसैन का कहना है कि हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं वह इस राज्य और देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरनाक है। इस वजह से उनके खिलाफ यह लिखे शिकायत दर्ज की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि 24 घंटे के अंदर हुमायूं कबीर को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा वह बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। আমি আকবর হোসেন বারাবনী বিধানসভার বাসিন্দা। এই কিছুদিন ধরে যেটা একটা বিভ্রান্ত বয়ানবাজি চলছে টিএমসির নেতা হুমায়ুন কবির ইসের নিয়ে আপনার বাবরি মসজিদের নিয়ে উনি বলেছেন 6 তারিখে বাবরি মসজিদ উদ্ঘাটন করব। আমি কালকে মিডিয়াতে এসে সোশ্যাল মিডিয়াতে এসে একটা কথা বলেছিলাম কি আমি 24 ঘন্টা পেরোতে দেবো না, তার আগে আমি হুমায়ুন কবির নামে একটা এফআইআর করব। আমি আজকে এফআইআর করলাম। এই এফআইআরটিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে পুরো কথা বলতে চাইছি মিডিয়ার থ্রুতে কি আজকে রাত্রের মধ্যে যদি অ্যারেস্ট না হয় তাহলে আমরা বিভৎস আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব। ভারতবর্ষের যেটা ভাইচারাকে নষ্ট করতে চাইছে সেটা আমরা রাষ্ট্রীয় মুসলিম হয়ে এটা হতে দেব না। আগামী দিনে এর বিপদ যদি অ্যারেস্ট না হয় তাহলে বিশাল আন্দোলনে আমরা নামতে বাধ্য হব। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ভারত মাতা কি জয়।